কি নাম তোমার? সুপর্ণা রায়। কোন স্কুলে পড়ো? হলদিবাড়ি গার্লস স্কুল, কোন ক্লাস? 7। আজকে কি হয়েছে? আজকে হ্যাঁ, আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে টাকা উঠাতে গেছি তো। মানে কোন জায়গায় গেছিল? দোকানে? হ্যাঁ, অনলাইনের দোকানে। হুম। তো গেছি, ঘন্টায় বলছে কত টাকা ছিল? কত টাকা বলছে? 7 কোটি। 7 কোটি। गाता को सोशल मीडिया रे नीत लेकाते बन ᱧᱮᱞ ᱞᱮᱠᱷᱟᱡ ᱮᱢᱚᱱ ᱮᱢᱚᱱ ᱠᱷᱚᱵᱚᱨ ᱧᱮᱞᱚᱜᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱥᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢᱚᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱠᱚ ᱜᱷᱚᱴᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ, ᱢᱮᱱᱠᱷᱟन ᱥᱟᱹᱨᱤ ᱜᱮᱭᱟ। ᱯᱳᱭᱞᱳ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱜᱮ ᱟᱨ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱨᱮ ᱥᱟᱱᱟम ᱠᱚᱣᱟᱜ ᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱦᱮᱱᱟᱜ। एतहब रिया भिडियो क्लिप रे जहां कुड़ी गिद्रा पे ᱧᱮᱞ किदिया उनिया ᱧᱩᱛᱩᱢ ᱫᱚ ᱦᱩᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ सुपर्णा राय और नुई दो क्लास 7 रन पाठुआ कनाय और नुई दो हुयुग कना जलपाईगुड़ी रिया हल्दीबाड़ी रिया दक्षिण बड़ा हल्दीबाड़ी रिया खालपाड़ा रन कनाय और नुई दो हल्दीबाड़ी उच्च विद्यालय गर्ल स्कूल रन 7 क्लास रन पाठुआ कनाय। आ घटना दो नुई साथ के घटाव कना। घटना दो चेत कना देला ओना हई लay पे कना। घटना दो नौकाव कना जे सुपर्णा और आज दादा शनिवार हिलो बैंक बंद ताहे कान हतेते नुकिन ऑनलाइन सेंटर रे टाका तुलेव किन चलाव लेना। सुपर्णा टाका तुले माने नुया दो सेंट्रल बैंक रे अकाउंट मेना का ताया और ओना सेंट्रल बैंक री अकाउंट दो बिसी लेनदेन दो एटा किछु लगित दो बांग हुयुग तेहन सिर्फ स्कूल री स्कॉलरशिप टाका गे खुड़ुक तेहन 800 टाका खुड़ कान ताया और ओना बैंक रे दो 100 टाका तहे कना थाइले टोटाली 900 टाका मेना का ताया। आदो ओना 900 टाका मध्य 800 टाका किन तुले लगी सुपर्णा केस ओड़ेज कान ताया और ओना टाका किन तुलेवा और ओना केस को किन हताव तराया बाजार तराया। ओना लगी किन चलाव कना। शनिवार हिलो मा बैंक बंद तहेन ताहले नुकिन ऑनलाइन सेंटर रे किन चलाव कना टाका तुलेव लगी ते ओना 800 टाका स्कॉलरशिप टाका जहां खोड़ कान ताया ओना तुलेव किन सेन कना। जखन किन चेक एदा ऑनलाइन सेंटर रे उनी दुकाने लय किन कना आबेना अकाउंट रे नुया अकाउंट रे निना टाका खोड़ कना। टाका दो खोड़ कना गाते को 759 कोटी 69 लक्ष 51,951 टाका होय कना उनिया अकाउंट रे। नोआ ᱧᱮᱞ कते उनी ऑनलाइन दुकान होय अबाक कना और उनकिन हो लय किन कना जखन तखन आडी चिंता रे किन पड़ावना और किन कुली कना निया दो चेद रिया टाका खोड़ कना और जखने ᱧᱮल दा उनी हो बाय लय धारिया कना जे निया दो चेद रिया टाका खोड़ कना। तो गाते को ओंडे खय उनकिन ओड़ा किन सेटेरना ओड़ा रे सनाम घटना को किन लयाक कोआ ओड़ा रे लय कते जे उनको खुशी रिया विषय ता दो बांग उनको आर हो चिंता रे को पड़ावना जे निया दो चेद रिया टाका कना। तो दिलांग ओना वीडियो क्लिप गे मिद धाव ᱧᱮल लेपे जहां रे दो उनकिन ओड़ा रे मीडिया को सेटेर कना और को कुलिये कोआ। কি নাম তোমার? সুপর্ণা রায়। কোন স্কুলে পড়ো? হলদিবাড়ি গার্লস স্কুল, কোন ক্লাস? 7। আজকে কি হয়েছে? আজকে হ্যাঁ, আমি সেন্ট্রাল ব্যাংকে টাকা উঠাতে গেছি তো। মানে কোন জায়গায় গেছিল? দোকানে? হ্যাঁ, অনলাইনের দোকানে। হুম। তো গেছি, ঘন্টায় বলছে কত টাকা ছিল? কত টাকা বলছে? 7 কোটি। 7 কোটি। মানে অনেক বেশি টাকা অনেক আছে। টাকা বেশি টাকা বলছে নাকি? হ্যাঁ, তুমি কি টাকা কত টাকা উঠাতে গেছিল? আমি 800 টাকা উঠাতে গেছি। 800 টাকা। তোমার এটা কিসের অ্যাকাউন্ট? এটা সেন্ট্রাল ব্যাংক, মানে কিসের টাকা ঢোকে ওখানে? স্কুলের টাকা। স্কুলের টাকা? নতুন অ্যাকাউন্ট? হ্যাঁ, এর আগে পাইছিল স্কলারশিপ না এবারই? পাইছি তো। আর আজকে টাকা তুলছো কয় টাকা? 900 টাকা। 900 টাকাই চলছে। কত করে ঢোকে তোমার ওখানে? আমার 800 টাকা করে ঢুকে। আচ্ছা, কি নাম তোমার? সুপর্ণা রায়। বাড়ি কোথায়? হলদিবাড়ি খালপাড়া। ঠিক আছে। আমার ভাইস্তাকে আর আমার হচ্ছে মেয়েকে টাকা উঠাইতে পাঠিয়েছি ব্যাংকে। তো আজকে তো ব্যাংক বন্ধ ছিল, তো অনলাইনের দোকান থেকে টাকা উঠেছে। উঠায় আমার মেয়ে কেস কিনতে গেছে, তো অনলাইনের দোকানে টাকা তুলতে যেয়ে দেখে যে 700 কোটি কত টাকা ঢুকছে। তো ওই টাকাটা ঢুকছে। ঢুকার পরে তো আমাদের বাড়িতে ফোন আসলো, ফোন করলো। তো এখন আমরা তো গরিব মানুষ, আমরা দিন আনি দিন খাই। তো এই টাকাটা যেভাবে আসছে, যেখান থেকে আসছে, ওই টাকাটা যেন ওইভাবেই চলে যায়। এটা নিয়ে কি আতঙ্কে আছে? হ্যাঁ, তো থাকবো না, এইভাবে এত টাকা ঢুকছে, তা আতঙ্কিত থাকারই কথা। অ্যাকাউন্টটা কি মেয়ের নামে? মেয়ের নামেই এসে। মানে ওই নাকি স্কলারশিপের টাকা ঢুকে? হ্যাঁ, স্কলারশিপের টাকা ঢুকে, স্কুল থেকে ঢুকে। কত টাকা করে ঢুকে এমনি? বছরে 800 টাকা করে ঢুকে। এমনি কি লেনদেন হয় ওই অ্যাকাউন্টে? না, এমনি লেনদেন কোনো হয় না, শুধু ওর স্কুলের টাকা ঢুকে যায় তুলে এইটুকু। মানে আজকে কি তাহলে ওই মানে কেস কেনার জন্যই টাকাটা তুলে? হ্যাঁ, ওর দাদা শুনতে সকালে গল্প করতেছিল যে দাদা চ আমরা বাজারে যাবো, যাই আমার টাকা তুলে আমি কেস কিনবো। ওর কেসগুলা ছিঁড়ে গেছে, তো ওরা 2 ভাই বোনেই গেছে। তো যাই দেখে এই যে এরকম। কি নাম আপনার? আমার নাম শম্পা রায় দেবনাথ। আপনার মেয়ের নাম? আমার মেয়ের নাম সুপর্ণা রায়। এটা কোন এলাকা? এটা খালপাড়া।
ᱛᱟᱭᱟᱨ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱠᱞᱤᱯ ᱯᱮ ᱧᱮᱞ ᱠᱮᱫᱟ ᱥᱮ ᱯᱮ ᱟᱸᱡᱚᱢ ᱠᱮᱫ ᱜᱮᱭᱟ ᱩᱱᱠᱩ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱩᱱᱠᱩᱣᱟᱜ ᱚᱲᱟᱜ ᱛᱮ ᱟᱨ ᱩᱱᱤ ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱦᱚᱸᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤᱭᱮ ᱠᱟᱱᱟ ᱡᱮ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮᱢ ᱯᱟᱲᱦᱟᱜᱼᱟ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟᱭ 7 ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱟᱨ ᱪᱮᱫ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱵᱮᱱ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ ᱚᱱᱮ ᱞᱟᱹᱭᱟᱫ ᱠᱚᱣᱟ ᱥᱠᱚᱞᱟᱨᱥᱤᱯ ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱞᱤᱧ ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ 800 ᱴᱟᱠᱟ ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱴᱟᱠᱟ ᱠᱷᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱟ ᱫᱚ ᱩᱱᱤ ᱫᱚ 700 কোটি ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱠᱟᱨᱚᱱ ᱠᱟᱹᱴᱤᱡ ᱜᱮᱭᱟ ᱥᱮ ᱩᱱᱟᱹᱜ ᱵᱟᱭ ᱵᱩᱡᱽ ᱠᱟᱫᱟ ᱚᱱᱟᱛᱮ ᱵᱟᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱫᱟᱲᱮᱭᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱴᱷᱤᱠ ᱴᱷᱟᱠ ᱫᱚ ᱛᱚ ᱟᱡ ᱜᱚ ᱠᱚ ᱠᱩᱞᱤ ᱠᱮᱫᱮᱭᱟ ᱟᱨ ᱟᱡ ᱜᱚ ᱫᱚᱭ ᱞᱟᱹᱭ ᱠᱮᱫᱟ ᱡᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱴᱟᱠᱟ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱠᱷᱚᱡ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲᱚᱜ ᱢᱟ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱦᱮᱡ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱚᱱᱠᱟ ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱨᱩᱣᱟᱹᱲ ᱠᱚᱜ ᱢᱟ ᱛᱟᱦᱚᱞᱮ ᱠᱷᱟᱱ ᱜᱮ ᱟᱞᱮᱭᱟᱜ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱪᱟᱵᱟᱜᱼᱟ ᱛᱚ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱥᱟᱹᱨᱤᱜᱮ ᱱᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱯᱟᱹᱛᱭᱟᱹᱜ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱜᱷᱚᱴᱚᱱᱟ ᱜᱮ ᱜᱷᱚᱴᱟᱣ ᱟᱠᱟᱱᱟ 759 কোটি 69 লক্ষ 51,951 টাকা ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱠᱚᱢᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱱᱟᱪᱟᱨ ᱚᱲᱟᱜ ᱨᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱦᱚᱴᱟᱛ ᱠᱷᱚᱲᱚᱜᱼᱟ ᱪᱤᱱᱛᱟᱹ ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱵᱤᱥᱚᱭ ᱠᱟᱱ ᱜᱮᱭᱟ ᱦᱮᱸ ᱥᱮ ᱵᱟᱝ ᱜᱟᱛᱮ ᱠᱚ ᱛᱚ ᱟᱨ ᱱᱩᱭ ᱥᱩᱯᱚᱨᱱᱟ ᱢᱚᱛᱚᱭᱟᱜ ᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱟᱨᱦᱚᱸ ᱱᱚᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱠᱷᱚᱲ ᱠᱟᱱᱟ ᱮᱴᱟᱜ ᱦᱚᱲᱟᱜ ᱦᱚᱸ ᱱᱚᱜᱼᱚᱭ ᱱᱤᱛ ᱡᱟᱦᱟᱸᱭ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱵᱷᱤᱰᱤᱭᱳ ᱥᱠᱨᱤᱱ ᱨᱮ ᱜᱚᱜᱚ ᱦᱚᱲ ᱯᱮ ᱧᱮᱧᱟᱢ ᱟᱠᱟᱫᱟ ᱱᱩᱭ ᱫᱚ ᱚᱱᱱᱚᱯূর্ণা ᱵᱷᱟᱱᱰᱟᱨ টাকা ᱛᱩᱞᱟᱹᱣ ᱪᱟᱞᱟᱣ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱦᱮᱱᱟ অলরেডি 2000 টাকায় তুলেও আকাদা আদᱚ ᱚᱱᱟ ᱨᱮᱫᱚ ᱵᱟᱝ ᱧᱮᱞᱚᱜ ᱠᱟᱱ ᱠᱷᱟᱹᱛᱤᱨ ᱛᱮ আপ টু ডেট ᱫᱚ ᱯᱚᱨᱮ আপ টু ᱰেট কেদা মানে তুলেও লাহা কেদায় 2000 টাকা দোকানে মেতা দিয়া দেন ইমাᱹᱧ মে 2000 তারপর উনি হয় এমা দিয়া তুলেও লাহা কেদায় তারপর যখন বই আপ টু ডেট এদা উনিয়ার রেহ খোড় কানা উনিয়ার রেহ 740 কোটি 68 লক্ষ 72,895 টাকা সারিগে নোয়া দো নিত লেকাতে বন ñᱮল লেখাজ শত শত টাকা খোড় কো কানা 100 কোটি টাকা খোড়ক কানা সারিগে গাতে কো নিয়ে দো বাং পতিয়ে লেকান ঘটনা গে ঘটাক কানা তো আপে হয় যাহাই কো আরি পে চেক আগুয়া নিত হারিত তে অন্নপূর্ণা ভান্ডার রিয়া টাকা খোড়ক কানা সে বাং চেক তাবুন পে আর পাশে আপেয়া একাউন্ট রেহ খোড়ক কান নংকান রাকাম যাহা দো 700 কোটি 800 কোটি नौका आयमा न्यूज़ गे ᱧᱮᱞ हुईना तो गाते को भिडियो चेक लेका पे आइकाव के ताबुना नवा भिडियो जदा खज